ମୋ ଝିଅର କେତେ କୁନି କୁନି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ। ଏମାନେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ ମୋ ଝିଅର ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଚିୟର କରିବା ପାଇଁ। ତ ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମି ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଫ୍ୟାମିଲି 999କୁ। ମୋ ଝିଅର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୱିଶ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନେବା ଭିଡ଼ିଓକୁ କ'ଣ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ବନେଇଲୁ। କ୍ଷୀରି ବନେଇଲୁ ପ୍ରଥମେ। କ୍ଷୀରି ପ୍ରଥମେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁକର ନେଇଗଲି। ଆପଣ ଡିସ୍ ହାଣ୍ଡି ଯେଉଁଥିରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ବହୁତ ଭେରାଇଟି କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ଷୀରିଟେ ବନେଇଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଘିଅ 2 ଚାମଚ ଦେଲୁ। ଏଠି ଚାଉଳକୁ ଟିକେ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଟିକେ ନାଲି ଅଂଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ଚାମଚ ଚିନି ପକେଇକି ତାକୁ କ୍ୟାରାମେଲାଇଜ୍ କରିନେବା। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇବେ। ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖ ଆଖରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଝିଅର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ। ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥାଏ। ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ତ ଛୁଆଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ୍ଷୀରି ବନେଇଥିଲୁ। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଟିକେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଚାଉଳଟାକୁ, ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। 2ଟା ସିଟି ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମ ଚାଉଳଟା ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ପାଇଁ 200 ଗ୍ରାମ ଅମୁଲକୁ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଫେଣ୍ଟିକିରି ଏବେ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟିକି ଟିକେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବେ କ୍ଷୀରି ଯେତେ ଫୁଟିବ ସେତେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବାହାରେ। ତାକୁ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ, ତାପରେ ଏଠି କିଛି ତେଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା, ଫ୍ଲେଭର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିନି ନେଇଗଲେ, ଯିଏ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ମିଠା ଖାଉଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଆମର ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆମେ ଯେତିକି, ମୁଁ 250 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳକୁ 250 ଗ୍ରାମ ଚିନି ନେଇଛି। ବେଶୀ ମିଠା ବି ଲାଗେନି, ସମାନ ମିଠା ଲାଗେ। ଆମ ଘରେ ଟିକେ ବେଶୀ ମିଠା ଖାଇବା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କମ୍ ମିଠା ବି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ତ ସମାନ 250 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳକୁ 250 ଗ୍ରାମ ଚିନିଟା ପ୍ରାୟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ପକାଇଦେଲୁ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଦରଦର ଛେଚା କରି ତାକୁ ଏବେ ସିଝା ସମୟରେ ପକାଇଦେଲେ ତା ଚୋପାଟା ଭଲସେ ସିଝିଗଲେ ତା ଫ୍ଲେଭରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଯିବ କ୍ଷୀରି ସହିତ। ତାକୁ ଟିକେ ସିମ୍ରେ ବସାଇଦେବା, ସେ ତାର ଫୁଟୁଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀରିଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ମୁଁ ପଛରେ ଘିଅ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବାପା ଆମର ଘିଅ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଘିଅଟା ଆଗୁଆ ଦେଇକିରି ଭାଜି ଦେଇଛି। ଟିକେ କମ୍ ବାସ୍ନା ହୁଏ, ବାପା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଘିଅ ବାସ୍ନା ଯୋଗୁଁ ସେଠି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ନହେଲେ କିଛି ଆଲର୍ଜି ଏସବୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲା କ୍ଷୀରି ପାଖାପାଖି, ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କାଜୁଆ କିସମିସ୍ ଭାଜିକି ରଖି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ତାପରେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ କ୍ଷୀରି। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଯିବ, 5 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି, କି ଲାଷ୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପକାନ୍ତି। କ୍ଷୀରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ମନକୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ପରିକା ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଜିନିଷ ବନେଇବା, ସେଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତପମ। ସବୁବେଳେ ଜନ୍ମଦିନରେ ତ ଆମେ କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ତରକାରୀ ସବୁ ଖାଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଆଜି ଆମେ ବନେଇଛୁ ଉତ୍ତପମ, କ୍ଷୀରି ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ, କେକ୍, ଏମିତି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ, ପନିର, ଅଳ୍ପ କିଛି ଆମର ଚିଜ୍ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ସେଇଟା, ତାପରେ ଆମର ପିଆଜ, ଟିକେ ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ହାଲକା ଲୁଣ, ଟମାଟୋ, କ୍ୟାଚଅପ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ବାକି କିଛି ମସଲା ମୁଁ ପକାଇନି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାକି ମସଲା ଯେମିତି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, କିଛି ଆମର ଅରେଗାନୋ, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଖାଲି ସିମ୍ପଲ୍ ୱେରେ ବନେଇଛି। ଉତ୍ତପମ ମିନି ପିଜା ବୋଲିକିନା ଛୁଆମାନେ କହିକିନା ଖାଇଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ଖାଇଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ସବୁ ଗୋଳାଗୋଳି କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମର ଚକୁଳି ବ୍ୟାଟର ଯେଉଁଟା, ବିରି ଚାଉଳ ବଟା, ସମସ୍ତେ ତ ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଚକୁଳି, ଲେଉଟା ଚକୁଳି। ଲେଉଟା ଚକୁଳି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଜନ୍ମଦିନ ମାନଙ୍କରେ କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ମା' ମାନେ, ବଡ଼ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚକୁଳି ଲେଉଟେଇଲେ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲେଉଟିକି ଆସିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ଆମେ ଉତ୍ତପମ ଯାକ କରିକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେଲୁ। ଖାଇବାକୁ ତ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇଲେ।
आशा आपण मानक वीडियो भल लगिबो। एटी कही रखुची जदि वीडियो भल लगे संपूर्ण देखिला परे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, किसी कमेंट करेंगे। आ जो मैंने आम चैनल को नुआ देखुंती मी एंड माय फैमिली 999 को सब्सक्राइब करी ऑल बटन प्रेस करेंगे। तापरे पूरा सिंपल स्टाइल घर स्टाइल रे गोटे तरकारी बनैबा। शीत दिनिया मटर को लेकिना घरे खाइला भलिया आमे बनैबा मटर पनीर। अल्प सोरिष तेल से टिके गोटा मसला आ जीरा पकेकी पियाज को आमे हल्का भाजी नबा। सिंपल स्टाइल रे लाल हो गला परे तापरे अदा रसुण पेस्ट पकेकिना भाजी नबा। भल भावे अदा रसुण पेस्ट को टिके जारी नबा। तार कंचा बास्ना जीवा पर्यंत जारी हो गले टेस्टा बहुत बढ़िया आसे। बहुत स्टाइल रे बहुत प्रकार रे समस्त जन्मदिन पालन करती। आमर सादा सीधा अति साधारण भाव में जन्मदिन टे पालन कलु। बहुत खुशी लगिला। मसला परे टिके टमाटो तापरे स्वाद अनुसार लुण पकेकी ताकू किछि समय छाड़ी दबा जेमिति टमाटोटा आमर संपूर्ण भाव सिझी जीवो। तापरे बाकी मसला आमे कोन व्यवहार करिसेंते आगा को संपूर्ण देखिबा। एठी अल्प दही रे टिके लंका गुंड हलदी गुंड मसला गुंड पकेकी रखी देइची। एतिके आमे पकेकी तरकारी बनैबा। एठी दुईटा मीडियम साइज सिझा आलूर चकटा आमर ग्रीन मटर आ कट्टा आलू। बाबुथिबे कट्टा आलू तो कंचा आलूर कट्टाटा अच्छी फिर से आमर कौन पाई रखाई सिझा आलू। वीडियो को संपूर्ण देखिले आपण जानी परिबे। देखिले जानिबे न देखिले केमिति बा जानिबे। टमाटो आमर सिझी गलानी। यही समय कंचा आलूटा को पकेकरी टिके भाजी नबा। किछि समय सिझीज आ भाजी हो गले तार स्वाद मते बहुत बढ़िया आसी थाए। मटर मध्य पकई देबा ताकू भल भाबे भाजी नबा। किछि समय ताकू सिम रे घोड़े की छाड़ी दबा। बिना प्रोसेस रे बेले बेले रोसई ना बहुत टेस्ट लगी थाए। पाटी की एते स्वाद लगे मन शांति मध्य हो जाए। समस्ते खुशी खुशी मध्य खाई नियंती। सब बड़े प्रोसेस रे कले भल लगी थाए किंतु बिना प्रोसेस रे मध्य निश्चय ट्राई करंतु। ए टाइप रो बहुत बढ़िया लागिबो। आमे दहीर मिक्सचरटा जोटा बनैथिले मसलाटा सेटा मध्य पकेकरी ताकू भल भाबे घांटी नबा। मटर तो सिझी गलानी बाकी आलू सिझिबा पर्यंत हमको अपेक्षा करबा को पड़िबो। अल्प पानी देकी आलू सिझिबा पई अपेक्षा करिबा। आलू सिझीगला आउ बाकी आमे कौन बनैबा देखिबा। एठी खीरी मध्य रेडी होके अच्छी। देखो केते बढ़िया से सर पड़ जाइछि। खीरी मध्य लाल लाल दिसुची बास्ना बहुत बढ़िया आसुची। से भितर आमर आलू पखापाखि सिझी गलानी। एबे जो सिझा आलू आमे रखिथिले ताकू एबे पकेई देबा। जदि तरकारी को नेचुराली गाढ़ा बनैबा को चाहूथिबे तो एमती सिझा आलू जदि पाखेर अच्छी नचेत सिझेकरी मध्य झोल रे देइथिले ना झोलटा बहला हो जाए और खाइबा को मध्य बहुत बढ़िया लगी थाए। सिझा आलू पनीर मध्य तरकारी हुए किंतु जदि कंचा आलू भी बहुत पसंद करते अधे फैमिली मेंबर आमर तो से कंचा आलू पकईली आ सिझा आलू दुईटा थिला ताकू काई वेस्ट करबा तो तरकारी रे ताकू एमती पकईदेले झोलटा आपे बहला हो जाए। खाइबा को मध्य बहुत बढ़िया लगी थाए। किछि समय फुटीगला परे आमे पनीर को काटिकी रखीचु सेटा को पकई देबा। कंचा पनीर एमती पकाई आपण चाहिए भाजिकी मध्य पकई पारिबे। खाइबा स्वाद निज पसंद आ फैमिली मेंबर को पसंद अनुसार बनैबा से माने जेमती खुशी खुशी खाइबे। किछि समय फुटीगला परे तरकारी मध्य हमर रेडी हो जिवो। तापरे कुनी कुनी पिला माने तो घरे आसी पहुँची गलेनी। आसंतु देखिबा केमती कौन पालन हैला। छोट केकटे अणा होता। कुनी कुनी पिला माने बहुत खुशी आनंद रे बसिकिना ताली मारुथिले हैप्पी बर्थडे टू यू गीत गाउथिले। बहुत खुशी लागिला। छुआ मानक हसरे बहुत आनंद हो गला। घरटा कंपुतिला। घरटा पूरा तांकर हो हल्ला रे एटी केक काटिकी छोट छुआ माने खुआकी हेले से मानू टिके तांकर खाइबा पत्र जहाँ जेमती छोट छुआ माने खाइबे सेमती खाइबा को दिया हैला। अति साधारण भाव में आमर एमती आम जन्मदिनटी आम झीर पालन कलु। आशा आपण मानक निश्चय भल लगे भिडटी। जदि भिडटी भल लगी थाए वीडियो को संपूर्ण देखंतु। किछि मूल्यवान मतामत दियंतु। सांगसाथी मानक शेयर करंतु।
ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।